Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en Quinótico, en este espacio patrocinado por Repsol, en el Hotel María Cristina, donde hablamos con talento nacional e internacional. Hoy nos acompaña Joaquín Lafós, director de 6 días en primavera. Bienvenido. Quería Si. preguntarle por cómo es su proceso creativo, cuál es el origen a la hora de preparar una película y concretamente esta. L'origine du film ou de... Ok, ok. Euh, Adolescent, j'ai beaucoup raté à l'école et j'étais en décrochage scolaire. Et, euh, et puis, tout d'un coup, j'ai pu aller à l'école de cinéma et on m'a dit: ah oui, mais tu as peut-être du talent, continue comme ça. On m'a encouragé. Et j'ai découvert à ce moment-là que je faisais toujours des films à partir d'un souvenir, de quelque chose que j'avais vécu, et puis j'écrivais autour de ça. Et j'essayais de raconter d'où venait ce souvenir, ce qui avait engendré ce souvenir, les difficultés, les crises qui avaient fait que je me souvenais de, de cette difficulté ou de cette joie, hein. Et en fait, vers l'âge de 20 ans, c'est devenu quotidien. C'est-à-dire que c'est devenu tous les jours, j'ai essayé d'écrire à partir de souvenirs, de sensations, de ce que j'avais vécu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pues la verdad, siendo adolescente, la verdad es que no era muy buen estudiante, tenía muchas dificultades, o sea, se puede considerar que estaba en una situación un poco como de fracaso escolar. Pero entonces de repente pude acceder a la escuela de cine y en ese momento, pues quienes me rodeaban vieron en mí talento y me alentaron a seguir haciendo cine. Y entonces, cuando empecé, me di cuenta de que en general siempre escribía basándome en recuerdos, en el recuerdo de algo que había vivido. Y, y así creo yo que es como he seguido haciendo películas. Siempre termino por volver a los orígenes de un recuerdo. Siempre vuelvo a recordar aquella dificultad o aquel momento de crisis o otra situación que no fuese una crisis. Y luego ya a partir de la edad de 20 años me di cuenta de que diariamente, todos los días, escribía algo basado en recuerdos. Es muy interesante porque si uno se fija en sus dos últimas películas, por ejemplo, no tiene nada que ver con 6 días en primavera. En este caso hay una apuesta total por la naturalidad, en la luz, hay la elección de los hermanos en la vida real para hacer de los hijos protagonistas, esa cámara en mano. ¿Por qué le pedía esta historia esa mirada más intimista? Par rapport à vos deux derniers films précédents, ce film il est beaucoup plus naturel, naturaliste, la lumière est différente, vous avez choisi ces deux enfants, caméra à la main. Pourquoi avoir changé Un silence, le film précédent, c'est un film que j'avais écrit il y a 10 ans, même presque plus de 10 ans. Et j'étais pas le même. Par contre, par exemple, Les Intranquilles de Restless, je l'ai écrit il y a 5 ans, puis je l'ai tourné tout de suite. Et quelque part, 6 jours ce printemps-là, est dans le même élan. J'ai peut-être moins le désir aujourd'hui. Je suis vraiment conscient de la force de la tragédie. Dramaturgiquement, Shakespeare, Homère, la narration tragique, c'est très fort. Mais aujourd'hui, à 50 ans, après avoir fait des films où je raconte à perdre la raison, l'infanticide, un silence, la violence sexuelle pour des enfants dans une famille, j'ai envie de... J'ai continué d'avoir envie de raconter des choses complexes, mais avec la possibilité pour les personnages de trouver un chemin, de changer, d'évoluer. Et
ce que j'ai aimé avec Un silence, c'est que c'est un moment vraiment, ces vacances, c'est un moment charnière très important pour les enfants et cette maman, parce que c'est le moment où les enfants découvrent que leur mère est dans une forme de précarité. Enfin, ça devient très concret. Mais en même temps, c'est le moment où elle leur montre que même et malgré la précarité, il ne faut pas lâcher sur le plaisir, sur le désir, que même si on manque d'argent, on peut profiter de la mer et de la plage. Et il y a autre chose de très très important, c'est que j'ai fait beaucoup de films sur les crises familiales, le divorce, nue propriété, folie privée, l'économie du couple. Et en fait, je voulais filmer ce qui vient après la crise. C'est là, le divorce, il a eu lieu. Les parents sont séparés. Mais il y a encore des conséquences pour les enfants. Dans les divorces, les parents, ils s'aiment plus, ils se séparent. Mais ils ont encore des enfants ensemble. Et ces enfants, leur peau, elle est le fruit de la peau de leur mère et de leur père. Et leur peau n'est pas... La peau des enfants est toujours le fruit, est toujours issue de ces deux peaux. Et on ne peut pas dire il n'y a plus qu'une peau. Et cette volonté de séparer aussi, d'aller plus loin que juste séparer les amoureux, c'est toujours désastreux pour les enfants. Simplement, on peut imaginer que Sana, si les parents de son mari, du père de ses enfants, les grands-parents des enfants paternels, lui avaient dit, écoute Sana, on sait que tu as des difficultés, mais parce que tu es la mère de nos petits-enfants, tu peux encore aller quand tu veux, ou à la villa et en vacances et profiter de... Si ça t'aide et si ça aide les enfants, tu as encore des nôtres, même si l'amour a changé. En l'occurrence, je pense qu'elle n'ose pas demander parce qu'elle sait très bien qu'on ne lui a pas proposé ça et qu'on ne lui a pas... Elle n'est plus accueillie. Et ça, je trouvais très intéressant de mettre en scène ce moment charnière. Un silencio es una película que hice hace 10 años. Yo era una persona, bueno, la escribí hace 10 años, mejor dicho. Era una persona muy diferente. Les Intranquilos de Restless la hice o la escribí hace 5 años. Está claro que aún así esta última película es diferente, pero yo creo que está guiada un poco por el mismo impulso. Es cierto, soy muy consciente de la importancia y de la fuerza que tiene la tragedia. Pues todos sabemos la fuerza narrativa que tienen las obras de Shakespeare o las obras de Homero, tan fuerte. Pero yo ya tengo 50 años y es cierto que he hecho películas en las que se habla de infanticidios, en A perdre la raison, películas en las que se habla de violencia sexual y situaciones y casos muy, muy complejos. Pero ahora me interesa el aspecto de que los personajes, a pesar de todo eso, pueden cambiar y pueden evolucionar. Y por eso en esta película muestro esa realidad en la que esta familia, esta madre y esos dos niños, están de vacaciones sí, pero en una situación de precariedad. Y hay algo muy importante, sobre todo, que esa madre quiere demostrar a sus hijos, y es que a pesar de las dificultades, a pesar de la situación de precariedad, nunca hay que renunciar al placer ni que hay que renunciar al deseo. Aunque falten los medios económicos, todavía pueden seguir disfrutando del océano, del mar y de la playa. Algo que creo yo que es muy importante es que en situaciones de crisis y de divorcio, como he mostrado en tantas películas, como l'Économie du couple, tenemos que darnos cuenta de que, de que hay que avanzar. Y en este caso estamos precisamente después, ¿verdad? Aquí ya el divorcio ya ha tenido, o la separación ya ha tenido lugar. Pero eso sigue teniendo consecuencias para los niños. Y es que cuando una pareja, ya no hay amor y dejan de estar juntos, eso puede tener, según cómo se hagan las cosas, consecuencias desastrosas para los niños. A fin de cuentas, nunca podemos olvidar que cada persona tiene la piel de su padre y de su madre, tienen esas dos pieles, siguen teniendo tanta importancia el padre como la madre. Pero en este caso, pues se ve que quizás las cosas no se han hecho
como debiera de hacerse. Y es que si los abuelos paternos, si los padres del exmarido de Sana le hubiesen dicho, sigues siendo la madre de nuestros nietos, sigues siendo una de los nuestros, ¿por qué no vas a la villa, a la casa familiar con los niños? Si lo hubiesen hecho así, pues seguramente no estaríamos en esta situación. Y seguro que no lo hicieron, porque si no, ella se hubiese atrevido y no hubiese tenido que ocultarse de estar en esa casa. Creo que hay algo muy interesante en la película, que es el uso de las vacaciones como un termómetro social y sobre la precariedad, porque muchas veces no hay más que hablar con la gente para ver cómo era su infancia, si se iba de vacaciones, si no se iba de vacaciones, qué tipo de viajes hacían con su familia. Y creo que sí, me gusta mucho esa idea. C'est vrai que vous utilisez aussi les vacances un petit peu pour mesurer le degré de précarité des gens. C'est vrai que chez nous, aujourd'hui, mais comme avant, en fonction de son niveau, on peut faire des vacances ou pas des vacances ou des vacances d'un type ou d'un autre, n'est-ce pas? Mais ce que je trouvais intéressant, surtout, c'est très important de faire des films où on montre une réalité sociale de gens qu'on ne veut pas voir. Une condition de la précarité qui est là et qu'on ne veut pas voir. Mais en l'occurrence, ici, c'est pas tout à fait pareil. C'est les enfants ne sont pas dans la précarité. C'est leur mère qui est en train de tomber dans. Ils vont y aller avec elle peut-être, mais ils sont encore protégés par l'argent du père. Et ça, je trouve que du coup, ça permet à des gens, spectateurs qui ont les moyens ou qui sont dans une sécurité, de s'identifier. C'est pas la vie des gens qui nous ressemblent pas. C'est éventuellement la nôtre aussi. Voilà, ça m'a intéressé. Pues sí, efectivamente. A mí me parece es importante poder hacer películas que reflejen una realidad social. Y una realidad social que muchas veces no vamos a querer ver directamente, pero la precariedad está ahí. En este caso, la que está en una situación de precariedad en realidad es la madre. Los niños siguen estando todavía protegidos un poco por el estatus o por el dinero de su padre. Pero en cualquier caso, yo creo que puede haber muchos espectadores que pueden identificarse con esa situación, ¿verdad? Quería preguntarle por el elemento racial de la historia y también porque creo que ese naturalismo a veces se confunde con no pasa nada, cuando en realidad están pasando muchas cosas por debajo, y también como él ha decidido plasmar esa calma tensa que hay en todo momento, como que parece que va a estallar algo. Et maintenant de l'élément, oui, je voudrais parler maintenant de l'élément un petit peu racial et aussi, il y a cet aspect naturel ou naturaliste qu'on a déjà évoqué et peut-être... Juste une chose, alors je vais jouer sur les mots, mais et c'est pas du tout enfin mais pour moi il n'y a pas de race. Il y a des peaux, aucune peau ne se ressemble. Vous n'avez pas la même peau que moi. Toutes les peaux sont différentes. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui compte, c'est de discuter, d'échanger avec Eya Idara, la comédienne, et de se rendre compte que Eya me demande beaucoup de lui raconter ma mère. Et quand je lui raconte ma mère, elle me dit, tu sais, le point commun qu'on a, elle et moi, c'est que on sait ce que ça veut dire de se cacher. Et on sait ce que ça veut dire d'avoir l'impression de ne pas avoir le droit d'être là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est avec elle qu'il faut faire le film. Maintenant, je ne vais pas vous cacher qu'il fallait aussi choisir quelqu'un qui par sa différence, c'est-à-dire dans la région où se trouve la villa, il y a peu de gens qui ont la peau d'Eya. Voilà. Voilà. Et c'est une réalité.
aspecto racial, él enseguida ha querido resaltar algo, puntualizar algo que le parece esencial. Y es que para él no hay razas. Para él simplemente todas las pieles son diferentes. Y nos pone como ejemplo que él constantemente, cuando hablaba con ella, con la actriz, ella siempre le pedía que le hablase de su madre, que le diese detalles de ella. Y entonces al final un día ella le dijo, hay algo que tu madre y yo compartimos, y es que las dos sabemos qué significa tenerse que esconder, qué significa no tener derecho a estar en un lugar. Y es que, claro, ciertamente en la región en donde todo esto está rodado, en la región de Saint-Tropez, hay muy pocas personas con el mismo color de piel, es decir, hay muy pocas personas negras. Esa es la puntualización en cuanto a lo de la raza o el racismo. ¿Quieres que entonces, claro, es que tu pregunta entonces ha quedado como un poco truncada? No, era como Sí. las dos partes realmente. Sí. No, era porque vale. Que puede parecer una película en la que no pasa nada, pero realmente están pasando muchas cosas por debajo. Y quería preguntarle por esa construcción de la calma tensa, de cómo parece que va a explotar algo en todo momento. C'est un film où on se dit que rien ne se passe, mais c'est un film où règne le calme. Mais c'est pas vrai, il y a une tension, c'est comme si on se disait que ce calme-là va exploser à un moment donné, n'est-ce pas? C'est ce que vivent les gens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et quand on était, nous, dans cette maison qui était chez nos grands-parents, on était, en tant qu'enfant, c'est une semaine, à la fois j'avais peur, j'étais excité, joyeux et effrayé. Esa situación de calma es la situación en la que viven esas personas que sienten que no tienen derecho a estar ahí. Por un lado, sí, yo mismo cuando viví esa situación sentía muchas cosas al mismo tiempo, me sentía feliz, me sentía emocionado, pero también sentía mucho miedo. Y ya tenemos que terminar. Nos gusta acabar con una pregunta que nos hacen nuestros compañeros de filming, que es ¿qué película le recomendarías a tu yo de 18 años? Okay. I'm sure and I'm happy with my answer. Running on Empty, the Sidney Lumet movie. You would like to I explain why? Yeah. Because there's a story of family, father, mother, and 2 children, who live in a transgression and also in a crime, in fact. And they are terrorists, but they finish by accept that one of their children let the family to live out of this criminalization. And it's a wonderful metaphor. You can live in a today we said toxic family, but you have also and sometimes the people who transmit the mais pourquoi je parle anglais maintenant tout d'un coup? Ok, parce que c'est Sidney Lumet. Mais que les enfants qui transmettent, enfin que parfois ceux qui transmettent la violence, ou c'est évidemment parce qu'ils ont vécu la violence. Mais il y a moyen de sortir de ça. Voilà, et c'est pour ça que j'aime ce film. Running on Empty es la película que me complace decir que me hubiese recomendado, que me recomendaría. ¿Por qué? Pues porque es una historia de Sidney Lumet que habla de una historia familiar. Tenemos un padre, una madre y sus 2 hijos que viven una vida en el delito, que son incluso terroristas. Pero en un momento dado, uno de sus hijos decide salir de ese entorno. Y entonces la familia, pues en ese momento acepta que
ese hijo en concreto se aleje de esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces podemos vivir situaciones en una familia tóxica y que al final, bueno, pues que quienes transmiten la violencia y la ejercen es porque la han vivido. Pero lo que me parece interesante de la película es eso, el mensaje de que se puede salir de ahí. Merci. Enjoy San Sebastián. Seguimos aquí con más entrevistas en este set de Quinótico patrocinado por Repsol en Hotel María Cristina. Mañana más. Hasta pronto.